guys tabu hingke oko bungri butai mungkha fast loksu janai ro janai de comment ke sari no phunu kana do bungri butai mungkha mane khuikata asu to kormo kheunya kho haipa bo loksu ra saima kha pura kothok khiye saba saba janai comment ke sari oko kotor ngu saba butai ko nukhung kanin mare khangna nai tongo nukhung kasana nai tongo mare khaltung mare bungre taklai bosani fast bungre loksu chalainai kulu aka bacha lai ja bungri khalai tungo muko dai jake he te mari ke ka saja satung tungani se he 4 kilo mobile sara oke aka mari ke khang tungo bungroi jengke bidu khelai tungo tai masa mare na mari hanai loksu chalaini bagai kilo khe mugo ke jeng khe nai ja ka kulu hina ka nadi mare tabu khe mare kaja jno waisa kemeng khagai chalainai tini khai box khalainai फायदे स्रा जाने मुजो फर्स्ट टाइम काइसा फर्स्ट मा जाया खना सबसे फर्स्ट जों जानाय गबिनि खुदै तामलुदि जों बुक दुनायसै ए बराय 12 मासि আছে जालायनिखाय फायदि बुंगुरि बिथाय टिको अव हायं जता कर्म खै हे Hoikele tura dia sa bo khilarana ko mare bungri saitungo sadi makai chanai loksu khai janai nai di kemeng gara se kotor se ko mobile khaise kora khainu ba pura khishlu ke tuibu tuyo jar ka hamse abo Chung ba hingke slo ne borai first time mo thai sari chini chung ke loksu sana nai kha aka फायदे स्रो janai जानाय नाहि थाइ गिरा खायनु मानसे मबाइल थानि kotor se pura गोख्रां के मो गाजिसो गोख्रां जा mung somjata गोख्रांनि जाग्रा को तैसे tuina hingke khishlu ke kutui se pura kathok sa janai comment ke sadi नु जाफुरा काका kathok लाउसु जानाय मन तिनि फायदे स्रो जानाय ton kado chalaina phaide जों मारे चाइजुना कागा चाइजुना न बताबो कल खैनाय chapu inge no phnuwa no loksu khai chapu ke tabu ke ton ganai loksu khaile gana